निगम सारु सृष्टि संहार कारु वैष्णव किशोरु नित्य वृंदावनस्थौ समन्वय विनाशो पापी निस्तारयन्तौ भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचंद्रौ जगदानंद कंदाय प्रणतातिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षोशिलाटङ्कनखाय तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वादौ मध्य गुरुपाद पद्म नितला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज अशोक भाई चरण कमल अंतवार दंडवत प्रणति पूर्वक तदीय हैतकी कृपा कामना कर गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद सज्जन मंडली मातृमंडली। जीवर चरम पुरुषार्थ रूपे आत्मकल्याण निमित्त भगवान कपिलदेव भक्ति जोग को ही गुरुत्व देले। से मूलरू दे आछंती भक्ति जोग गुरुत्व। ये भक्ति साधन फल जीव मते प्राप्त हुए एवं तार आत्यंतिक दुख निवृत्ति हुए इत्यादि। ये भगवान कहीं भक्ति की गुरुत्व देले। ज्ञान कर्म इत्यादि परित्याग करी एकादश स्कंदरे कहते मु जीवगणकर मंगल निमित्त तीनोटी पंथा प्रकट करिचे। कर्म ज्ञान भक्ति ये तीनटा छड़ा आउ कौनसी उपाय नहीं, आउ कौनसी पंथा नहीं। तेरे भगवान जब तीनटा जिनस प्रकट कले कर्म ज्ञान भक्ति, किंतु भक्ति उपरे गुरुत्व कहीं दौरान निज मुखरे कहले नृणां श्रेय विधिच्छया। मु तीनटा पंथा जोगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेय विधिच्छया। मु तीनटा जोग जीवंकर मंगल पाई कहिछि। कर्मश्च भक्तिश्च ज्ञानश्च नोपाय नत्र कुत्रचित्। कर्म ज्ञान भक्ति या छड़ा आउ कौन सी उपाय नहीं, आउ कौन सी जिनिस नहीं। वास्तव में देखिले जेते साधन जहा किछि जगत रे जी तीर्थ करू व्रत करू उपवास करू कौन करू जम नियम करू पालन करू बा कौन सी देवदेवी पूजा करू केते जहा करू ये तीनटा भीतर ही रहियो। सबु साधन ये तीनटार अंतर्भुक्त। ये तीनटा छड़ा कौन सी साधन ना। ताहले कर्म करू कि ज्ञान करू, किंतु भक्ति उपरे गुरुत्व दौरान कहीं भक्त्या एकमात्र भक्ति। भागवत भी कहते गीतार भी वेदर भी पुराण रे सबुठे से जगह वास्तव में तीनटा जिनस कहते कहीं ना जगत रे समस्ते एक मार्ग रे नहांती। प्रेय और श्रेय दीटा मार्ग जगत रे अच्छे। व्यक्ति मात्रे जन्म हला मात्रे किए भक्त हो जाए नहीं। से सुखदेव प्रह्लाद महाराज यही गोटे रेर मूलरू किए सुख ही जन्म हुए मूलरू बद्ध जीव कारागार को आसे कर्म नियुक्त होगा बाध्य। से
ସେଇ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ମ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ନିତ୍ୟ କାଳ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେ କହିବାର ଅର୍ଥ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏ ଦୁଇଟା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସାମୟିକ ନୈମିତ୍ତିକ। ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ କର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ। ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପରଦିନ ତତ୍କର୍ମ ହରିତୋଷଂଯତ, ଯେ କର୍ମଟା କରିବେ, କର୍ମୀଟା ହରିଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ। ହରିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲେ ସିଏ ହବ କର୍ମଯୋଗ, ନିଜ ପାଇଁ କଲେ ସିଏ ହବ କର୍ମକାଣ୍ଡ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଜୀବର ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି। କର୍ମଯୋଗ ଯୋଉଟା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ପ୍ରଥମେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମାଚାରବତା ପୁରୁଷେଣ ପରଃ ପୁମାନ୍ ବିଷ୍ଣୁରାରାଧ୍ୟତେ ନାନ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ କାରଣମ୍। ଯିଏ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁନା କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି 4 ବର୍ଣ୍ଣ 4 ଆଶ୍ରମ, ନାରୀ ପୁରୁଷ 10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ରହିଛି ନୈମିତ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ହରିଭଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହରିଭଜନ କାମାନ ଡ୍ୟୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ହରିଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ଅଧିକାର ଅଛି, କର୍ମଟା ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବହୂତି କହିଥିଲେ କର୍ମଟା ଧର୍ମମୂଳକ ହବାକୁ ହବ, ଧର୍ମ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେବାକୁ ହବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦେବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଜୀବନପି ମୃତ ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ। ତେଣୁ କର୍ମ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ କର୍ମୀ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ହିଁ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, କର୍ମ ନୁହେଁ। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୋଷଣ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଆସିବାକୁ ହବ, ବୈରାଗ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରତି ହେଲେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ହରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଜୀବର ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଜୀବର ଯାବତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ତତ୍କର୍ମ ହରିତୋଷଂଯତ। ତେଣୁ କର୍ମ ସାଧନ କରି କରି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ନାହିଁ ଇଏ କର୍ମ ଖରାପ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଖରାପ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଧନ କରିବି ସମ ଦମ ତିତିକ୍ଷା ଯୋଗ ସାଧନ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ରହିଛି ମୁକ୍ତିର ଲାଳସା, ଯେମିତି କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହିଛି ଭୁକ୍ତିର କାମନା, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ରହିଛି ମୁକ୍ତିର ଲାଳସା। ଦିଟା ଯାକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜୀବ ପାଇଁ। ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି, ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପିଶାଚି ଦିଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଶାଚି ଏ ଦିଟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଜୀବ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ତି ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେ ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାଂ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବଂ ସର୍ବଂ ଇତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ଶରଣ ନବ। ଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ହେଇଯିବି, ମିଶିକିରି ଏକ ହେଇଯିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟଟା ମତେ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନୀର ଏ କାମନା, ଏ ଦୁରଭିସନ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିଶୋଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନିଏ। କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ କେହି ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ସେମାନେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଶରଣ ନେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମର ତୁମେ ମୋର କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି ଶରଣ? କହିଦେଲେ ହବନି ଶରଣ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ଶରଣ ନିଅ, ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନାହିଁ। ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଶରଣ ନେବାଟା ପଛଆଡ଼ୁ ଟାଣୁଥିବ ସଂସାର। ସଂସାରର କୋଉ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଛଆଡ଼ୁ ଟାଣୁଥିବ। ଅଠା କାଠିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ପଦ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଏଇଟା ସହଜ ନାହିଁ। ଯଦି ଶରଣ ନେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଲେ ବି ଶରଣ ନେବାକୁ ନାହିଁ। ଗୀତାର ଫାଇନାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ, ତଥାପି ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଏଇଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କହିଲେ, ଗୌର ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଏହୋ ବାହ୍ୟ, ଏଇଟା ଠକାମି ଶ୍ଳୋକ। ନିଜ ଶ୍ଳୋକକୁ ନିଜେ କାଟିଦେଲେ। ଏ ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ଆହୁରି ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ପାଠ ଅଛି। ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆ ଶ୍ଳୋକ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ ଶ୍ଳୋକ ନାହିଁ, ଏ ବାହ୍ୟ ଭିତରେ ପଳେଇଲା। ଚାରିଟା ବାହ୍ୟ, ତିନିଟା ହୟ, ଦିଟା ଉତ୍ତମ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରାହେଲା। ଚାରିଟା ରିପ୍ଲାଇ ଦେଲେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତିନିଟା କହିଲେ ତା ଉପରକୁ ସାତଟା, ସେ ତିନିଟାକୁ କହିଲେ ହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚଳିବ, ହୟ ହବ। ତା ଉପରକୁ ଦିଟା କହିଲେ ହଁ ଏ ଦିଟା ଉତ୍ତମ। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମଧୁର ରସ କଥା କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ସବୁ ଛାଡ଼। ଯଦି ଆସୁରାନ୍ସ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମ ମାର୍ଗ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସେ ଭାବନା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରା। ସେଥିପାଇଁ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ সকলি ଅଶାନ୍ତ। ଭୁକ୍ତି କର୍ମୀ କି ଦରକାର, ମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ କି ଦରକାର, ସିଦ୍ଧି ଯୋଗୀ କି ଦରକାର। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଯାକ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଳସା ଅଛି, ସକାମୀ ମାନେ। ଯେମିତି ବୃତ୍ତାସୁର କହିଲେ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଇଏ ବୃତ୍ତାସୁର ଗୋଟେ ଅସୁର, ତାମସିକ ଯୋନିରେ ଜାତ। ଇଏ ଭକ୍ତିର କଥା କହୁଛି। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଦେବତା ମାନେ କି ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ମୁନି ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରିବା ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ। ଦେବାନାଂ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱାନାଂ ଋଷିନାଂ ଅମଳାତ୍ୱନାଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ନ ପ୍ରାୟଣ ଉପଜାୟତେ। ଏମାନଙ୍କର ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ଅସୁରଟା କହୁଛି। ତାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସକାମୀ। ଦେବତାଗଣ ବି ଭକ୍ତ, ମୁନି ବି ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁନି ଚାହୁଁଛି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି, ଦେବଗଣଙ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୁକ୍ତି। ଏମାନେ ସକାମୀ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯିଏ ନାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତିରେ ଗଣିତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି, ମୋର ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିଠୁ ମୁକ୍ତି ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ। ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଆଛା ଦୂରେ ପରିହର। ଏ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲ ବୋଇଲେ ପୌରୁଷ, ସେ ବାସ୍ତବ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ। ଏ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସହଜ ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସେତିକି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣାନୁକୂଳ ଚିତ୍ତ ହେଲେ, ଯେତେ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଯାଇକିରି ଏ ତିନିଟା ହଟିବ। ଭଗବତ କଥାରେ ଯାହାର ଅନୁକ୍ଷଣ ରୁଚି, ଭଗବତ କଥା ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ, ତାର ଏ ତିନିଟା ହଟିବ, ନହେଲେ ହଟିବନି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେବା କରିବା।
ଭଜ ଧାତୁରୁ ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ଭଜ ଧାତୁରେ 3 ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଭଜ ବୋଲେ କ'ଣ? ଭଜ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେବା କରିବା। ଭଜ ବೈ ଏସ ଧାତୁ ସେବାୟାଂ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ତସ୍ମୈ ଭକ୍ତି ବୁଦ୍ଧା ତସ୍ମୈ ବୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରୋକ୍ତା ଶ୍ରେୟଂ ସାଧନ। ଭଜ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ସେବା କରିବା। ଭକ୍ତି ସେବା ଭଜ ସେବାୟାଂ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏ ଶ୍ଲୋକ। ଯାହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ସବୁ ଭକ୍ତି, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା କର ସବୁ କର୍ମ, ଏ ଭକ୍ତି ହବନି। ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ଏକମେବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍। ତେଣୁ ସେ ଅଦ୍ୱୟ ପୁରୁଷ। ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ତତ୍ପର ତେନ ନିର୍ମଳମ୍ ହୃଷିକେନ ହୃଷିକେଶ ସେବନ ଭକ୍ତି ରୁଚ୍ୟତେ। ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ, ଇଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କଥା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଲେ କର୍ମଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। କିଏ କୋଉ ଭାଷାରେ କହୁଛି ସବୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର। ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ, ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଉପାଧିରେ ଆବୃତ ହେଇଛ। ସବୁ ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇକିରି ତୁମର ସେବାଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ସେବା ହେବ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ହେବ। ହୃଷିକେନ ହୃଷିକେଶ ସେବନ ଭକ୍ତି ରୁଚ୍ୟତେ। ଏ ପ୍ରକାର ଉପାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ସେ ସେବାଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଉପାଧି ମୁକ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ, ଆଉ କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ରୋଗୀ, ମୁଁ ପ୍ରଜା, ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ କର୍ମୀ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଉପାଧି ଜୀବର, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଉପାଧି। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ, ଆଉ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ହେବ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପରା, ନାହଂ ବିପ୍ର ନ ଚ ନରପତି ନ ବୈଶ୍ୟ ନ ଶୂଦ୍ର ନ ଗୃହୀ ନ ବର୍ଣ୍ଣୀ ନ ବାନପ୍ରସ୍ଥିର୍ଜତିର୍ବା। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ବୈଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ, ଗୃହସ୍ଥ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହିଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବର ବାସ୍ତବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଅହଙ୍କାର। ଜୀବର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏ ଅହଙ୍କାରଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଆଇବ ଜଗତରେ ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର। ସେଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ସବୁ ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହବ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ 2.5 ଦିନିଆ, ମୁଁ ରଜା 2 ଦିନିଆ, ମୁଁ ପୁରୁଷ 1 ଜନ୍ମ। କୌଣସି ଉପାଧି ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁ କର୍ମ ଫଳର ଅଧୀନ ସବୁ ଉପାଧି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କର୍ମୀ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ। ମୁକ୍ତି ପାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ରହିଲି, ପତନ ହେବ। ତାର ମଧ୍ୟ ପତନ ହେବ। ଯୋଗୀର କାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନାମ ମୁକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପେଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ମୁକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ। ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ ଅମୁକ ରସ। ଯଦି ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରିବି ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି। ଯଦି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପଞ୍ଚରସରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା କରିବି ତାହେଲେ ଶାନ୍ତ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଧରିକିରି ଗୋଲୋକ ଯିବି। ନିଜର ସାଧନ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବର ଗତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଛାଡ଼ି ବୁଲିବାର ଅର୍ଥ ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ତୁମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତିକି ରହିଛି ତୁମ ସହିତ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତୁମେ ମୋର,
তুমি তো আমার আমি তো তোমার কি কাজ অপর ধনে। হ্যাঁ ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଏତିକି ପରିଚୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦି ହାତ ଟେକି ଦେବାଟା ସହଜ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହବ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସେ ଭାବ କେତେ ଲୋକ ରହିବ? ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପରିଚୟ ଗୁଡାକ ଚଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଆସିକିରି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପରିଚୟ ଜୀବକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛି ଜଗତରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଯେତେ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନରେ ସେ ସବୁକୁ ସାରାଂଶ କରିକି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିର ସମତ ସିନ୍ଧୁରେ। ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ ଭକ୍ତିରୁତ୍ତମା। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଗଲା, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଏତିକି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟା, ନିଷ୍କାମୀ, କାମନା କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବର ଦିଆହେଲା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବି ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ବରଂ ନ ବୃଣୀତ ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ। ଯଦିବା ଭକ୍ତି କରିଛ ସେ ଭକ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରଲେପ ଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଭକ୍ତି ହବାକୁ ହବନି। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ବି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା, ତାକୁ ବି ହବାକୁ ହବନି। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବି ବୋଲି ଭକ୍ତି କରିବି, ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଅଛନ୍ତି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନକଲି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ହଉଛି କଣ? ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ। ସବୁ ଛାଡ଼ିବି, ଠିକ ପୁଣି ଭକ୍ତିଟା କରିବି, ସେଇଟା କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ, ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଅମୁକ କରିବୁ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ ହଉ, ନର୍କକୁ ଯିବି ପଛେ, ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କରିବି। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଗ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଟିଏ ଲୋକ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ହବ। କୋଟିଏ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବନି, କରିବାକୁ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳମ, ଏତିକି ହେଲେ ଭକ୍ତିରୁତ୍ତମା। ଉତ୍ତମା କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ଅପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା। ଏତିକି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ କାହିଁ କେତେ ଲୋକ ବାହାରିବେ? 600 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ 6ଟା ବାହାରିବେନି। ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତ ସିଦ୍ଧୟେ ଯତତାମପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚିନ୍ ମାଂ ବ୍ୟତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି 1000 ଲୋକ ଭିତରେ ଜଣେ ମତେ ଖୋଜୁଛି, ଏଇଭଳିଆ 1000 ଜଣ ଭିତରେ କିଏ ମତେ ଜାଣୁଛି? ଯାହାର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇନାହିଁ, କର୍ମ କ୍ଷୟ ହେଇନାହିଁ, ଭକ୍ତିର ଅଧିକାର ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ବସ୍ତୁ, ଆତ୍ମାର ବସ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି ଭକ୍ତି ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି, କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ସବୁ ଆତ୍ମାର ଉପାଧି। ତେଣୁ ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ଜୀବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କେତେବେଳେ ଜୀବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଆତ୍ମା ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଥିବ ଏମାନେ ଆଉ ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକର। ମାଲିକ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ଚାକର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିବ, ହାଇମ୍ ଦେଖେଇବ, ଅମୁକ କରିବାକୁ, ସେମା କରିବାକୁ, ମାଲିକର କଥା ସିଏ ଶୁଣିବନି, ତା ନିଜ କାମ ସିଏ ନିଜେ କରିବ।
आत्मा जदि दुर्बल थिव ए कर्म ज्ञान जोग सब मुंड टेकिक आत्मा को काबू करदे। आत्मा जदि सबल थिव जागृत थिव एगुड़ाक डाउन होकर रही भक्ति मुंड टेकी उठिव से काम कर आत्मा को बल आईब कौड़ू हाँ से कहुई नायमात्मा बलहीन न लभ्य बलहीन व्यक्ति भगवान को पाइपारे ना एथि कहुई आत्मार बल नथिले आत्मा को दरकार चित्त बल यहाँ हरि कथा जेतेरु जेते शुणव अधिक साधु संग से भगवान कहते भगवान कौन बोकाई एते से कहते मोठू कथा शुणा हम ना मोर साधुठू कथा शुणा हम भजन करिया हम प्रचुर साधु संग प्रचुर हरिकथा श्रवण द्वारा सी दुर्बलता दूर हम। अर्जुन युद्ध करुनथिले कहीं युद्ध करुनथिले युद्धटा कौन हठात पलि आसिला हठात तो आईनी बाल्य कालरू शत्रुता हे से शत्रुता जिते परिपक्व अवस्था को आसिला अन्य कौन सी विकल्प नहला युद्ध हला ये युद्धटा तो नुआ नहीं अंगे निभे से माने शत्रुता विद्वेष जंत्रणा किंतु युद्ध को कहीं देह थरला क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तक्ततिष्ठ परंतप हृदय दुर्बलता केते बड़े हुए जो आत्मार दुर्बलता हुए से आत्मा दुर्बल हुए केते बड़े ना प्रचुर परिमाण रे संसार आसक्ति हेले आत्मा दुर्बल हुए आत्मा भयग्रस्त रहे भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईषाद पेतस्य विपर्यय स्मृति नवजोगेन्द्र कहते कृष्ण विमुख व्यक्ति पाखरे प्रचुर भय आक्रमण करे सबु दिगरु सबुबड़े भय रहा केतबे से निर्भय हो पार ये दुर्बलता रही जीवर भयालु किए दुर्बल तेणु जो माने हरिकथा श्रवण रु दूर रे साधु संग रु दूर रे से माने दुर्बल तेणु ये हूँ भक्ति जोगर लक्षण और बहुत कथा सब रही साधन तेणु भक्ति जोगर साधन कथा कहीकि वर्तमान कौन कहते विग्रह सेवा विग्रह गोटे भक्त मार्ग को आसिले कनिष्ठ स्तर रे तार विग्रह उपासना दरकार वास्तव रे विग्रह उपासना नहले कनिष्ठ साधकर चित्त शुद्धि हम नहीं कहीं भगवान रूपटा को से ध्यान करिया हम द्वितीय स्कंद रे कहते ये भी कहते से ध्यान करिया हम भगवान पाद ठारू मस्तक पर्यंत प्रति इंद्रिय प्रति अंग प्रत्यंग किपरि जीव पई आकर्षणीय जीवर दृष्टिटा से लगे हम पाद पद्म चरण कमल जो जगतवासी जीवगण आश्रय नियंते चरण कमल अरुण वर्ण ताकू ध्यान करिया हम तापर को तांकर जानू तापर को कटी तापर को शरीर हस्त भुज तांकर अलंकार सबू धीरे धीरे कौस्तुभ मणि चारिटा आयुध मुकुट कंठ श्रीवत्स चिन्ह बनमाला पीतांबर तांकर सब अलंकार कमल नयन मुख पद्म पाद पद्म कर पद्म मुख पद्म नाभि पद्म भगवान 8टा जिनिस पद्म 2 हाथ 2 पाद 2 चक्षु नाभि मुख ये 8टा को पद्म सहित तुलना कराई तेणु पाद पद्म रु शिर पर्यंत व्यक्ति ध्यान करिवे एटा कुआई अंग प्रत्यंग गुड़ाक टिकिनिखी वर्णना रही कहीं भगवान अंग प्रत्यंग सहित कार अंग प्रत्यंग तुलनीय ना से भक्त को कही भक्त भगवान पाद नख ज्योतिठू आउ लोभनीय वस्तु किसी संसार में देखा पाए ना
भगवानଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟା ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସବୁଠୁ ନିମ୍ନରେ ରହିଲା ତାଙ୍କର ନଖ। କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ନହେ ଏକ ନଖର ଉପମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। प्रति अंगे अपरूप लावण्यर सीमा कोटि अंग चंद्र नहे एक नखर उपमा। कोटि चंद्र गोटे नखर जार उपमा तुलनीय नाई। आ जगत रे कौन वस्तु अच्छी भगवान आकर्षण जीव पक्षरे जीव मायाग्रस्त। वास्तव या जाए माया मायार भूमिका ये अच्छी। हरिविमुख जीव पाखरे मायार भूमिका। तेणु कनिष्ठ साधक भक्ति आचरण करने मात्रे पाद पद्मरु शिर पर्यंत भगवान दिव्य अंग प्रत्यंग को ध्यान करी सेटा हूँ भक्त मानकर जोग साधन पद्धति। आमर ये जम नियम प्राणायाम समाधि ये सब ये वायु साधन करू तार पलैव जीवन। ये वायु केते जगह 6 जगह रहे। उदर हृदय फुसफुस तापरे कंठ तालु भ्रुलता मस्तक ये 6टा वायु को नियंत्रण कला को सी नयांत हो जाइए। तेणु जोग मार्ग रे सबुठारु मन को संतुष्ट करिवार उपाय होची भगवान विग्रह को ध्यान करिया। ये क्रम विकास मुक्तिर पंथा यहाँ द्वितीय स्कंदरे कहुई। साधक पाई पुणी भगवान कपिलदेव निजे कहते जे मोर भक्त जो माने रहिबे मोर विग्रह को ध्यान करिवे। विग्रह को ध्यान करी करी एपरी अवस्था रे रहि जाइथिबे जे संसार सब जगह तांको पे अलड़ा हो जाइथिबो। हमर मन को के भगवत कथा होछि केबे नै। चारिआडे संसार वस्तु सबले दृष्टि 24 घंटा खाली रे बोइली कोन गोटे चिंता पड़ी जाउछि। काली एटा करथिली आज सेटा आशा पाश सतैरी बद्धा काम क्रोध परायण मनर ये ड्यूटी शह शह आशा अच्छी अमुक करी तापर काली सेटा करी काली सियाड़े जीवी काली इयाड़े जीवी हैं आशा पाश शत शत क्लेश देय अविरत प्रवृत्ति उर्विरता है खेला। ये लक्ष कोटि आशा जीव को कष्ट दिए कहीं प्रवृत्ति अच्छी ता भितर। तेणु हरिंकर रूपटा सब मुख को मन को आसवाटा सहज नहीं। जार इष्ट हो राम की कृष्ण की नृसिंह की जहाँ नारायण की जो जिनसटा सब भगवत मुखार बिंद को ध्यान करी करी किए 24 घंटा कटाऊँच से कार नहीं। एड़े शिवजी कहते सततः स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित। 24 घंटा हरिस्मरण करिवे एक सेकेंड भूलिवे नहीं। भूलिवे नहीं कहीं ना भूलिला भलिया काम करिवे नहीं। विधि निषेध एथि दिखाई अमुक कर समक कर नहीं कहीं ना एगुड़ाक कले कृष्ण स्मृति हम एगुड़ाक कले कृष्ण विस्मृति हम से एगुड़ाक निषिद्ध कर नहीं। एगुड़ाक कर तुमर अनुकूल भक्ति मार्ग ये हूँ ड्यूटी। से 24 घंटा हरिस्मरण करिवे हरिस्मरण कला भलिया काम करिवे किंतु आम करूना। आमर हरि विस्मृति होची एथिपाई आमे हरिंकर प्रतिकूल कार्य मन दौ। हरिंकर प्रतिकूल कार्य करिवारे देश खाली देहटा केमती पोषण करी भल भाव ताकू केंद्र करी सब गढ़ी उठी आमर कल्पना स्वप्नर सौध आउ किछि ना। 24 घंटा कौन कर कुआडे जाउच कुआडे धाउच सब घर पे अंधकूप गृह पर मनुष्य व्यस्त आ कष्ट पाइले दुख पाइले क्या कहू। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहिबो काहारे किए सुनिबो। सब तो कहदी संसार रे के का दुख नब कई सुनिबो।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଠା କାଠି ଲାଗିଛି, ଅଠା କାଠି ଲଗାଇଛି ଭାବ ବିନୋଦିଆରେ। ତେଣୁ ବିଗ୍ରହ ଧ୍ୟାନ ଏପରି କରୁ କରୁ ଜୀବର କୃଷ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ସିଏ ଆସିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ସଂସାର ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। ଏଇସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଦେବହୂତି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ସଂସାର ବିରକ୍ତି କେମିତି ଆଇବ? ସଂସାର ବିରକ୍ତି ତ ଆସିବନି କାହାର ହେଲେ। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତାର ଗୁଣ ଅଛି, ଜଳର ତରଳତା, କାହାର ପିତା, କାହାର କଣ ଜିନିଷର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଛି। ସେ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଜୀବ କିପରି ଛାଡି ପାରିବ? ଆତ୍ମାକୁ ତ ଗୁଡାକ ଘେରିକିରି ରହିଛି। କେମିତି ଛାଡିବ? ଗୁଡାକ କେବେ ଛାଡି ପାରିବନି। ବାସୁଦେବଂ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ଦୁର୍ଲଭ। ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ପାରିଥିଲେ ସିଏ ମହାତ୍ମା, ସିଏ ବଡ ଦୁର୍ଲଭ। ସେମିତି କିଏ ହଉଛି? ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ ତାର କିଛି ଶୋକ ନାହିଁ କି ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତରକୁ କେମିତି ଯିବା? ସବୁଠୁ ସହଜରେ ହରିନାମ ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ବି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଧରିଲା ବେଲେ ମାଳ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଢୁଳେଇଲା ମାଳଟେ ଧରିକିରି ହେ ଅମୁକ କାମ ଥିଲା, ସେ ମାଳଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ପଡିଲା। ଏତିକି ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ କି ଯୋଗ କରିବ, କି ସାଧନ କରିବ, କଣ କରିବ? ଘେରିକିରି ରହିଛି ଚାରିପଟୁ ସଂସାର। ସଂସାର ବିଷା ନଲେ ଅହର୍ନିଶ ହିଆ ଜଳେ, ତରିବାରେ ନା ଦେଖି ଉପାୟ। ଉପାୟ ନାହିଁ। ସଂସାର ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡିକିରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ, ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ନେପୋଲିୟନ କହିଥିଲା ପରା, ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଏ ଅସମ୍ଭବ ମୂର୍ଖଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କର୍ମୀଟେ ଏ କଥା କହିଥିଲା, ହରିଭଜନ କରିକିରି ଆମେ ଅସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ପାରୁନେ। ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ। ଅସମ୍ଭବ ମୂର୍ଖର ଭାଷା କୌଶଳେ ଅଛି। କାପୁରୁଷ ଭୀରୁର। ଆମକୁ ପଣ୍ଡିତ ହବାକୁ ହବ, ସାହସୀ ହବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ହରିଭଜନ ବଳରେ ହବ। ହରିଭକ୍ତ ସବୁର ଅଧିକାରୀ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ, ସେ 8 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମୀ କର୍ମ ସାଧନ କରି ଯାହା ପାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରି ଯାହା ପାଏ, ଯୋଗୀ ଯୋଗ କରି ଯାହା ପାଏ, ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ଭଜନ କରି ସେ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଠୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଏ। ସେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମାଗେ ନା। ଶ୍ରୀଦାମା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଜନ ହେଇପାରିନୁ। କୋଉଟା ହେଲେ ମାଗିବାକୁ ଆମକୁ ଲାଜ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଚଳୁନୁ। ଶ୍ରୀଦାମା ବିପ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ସହପାଠୀ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି, ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସଖା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପହାର ଉପାୟନ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ନା ଦେଇପାରିଲେ ନା ମାଗି ପାରିଲେ। କୋଉଟା ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତର ଅଧିକାର। ସିଏ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଅ ଭୋଗ, ସବୁ ତ ତମର, ତମକୁ କଣ ଦେବି? ଆଉ ସେ ଭକ୍ତିଟା ମୋର, ସେଇଟା ଆକା ଦେବି। ସେଇଟା ଦେବାକୁ ହବ। ବସ୍ତୁ ଦେଇକିରି କୃଷ୍ଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବନି। ଏ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜିନିଷଟା ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଦବ? ଚୁଡ଼ା ମୁଠା ମୁଠେ ନେଇଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ାର କାମ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ। ଆଣିଥିଲି ଦେବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଣିଲି। ମୋର ତ ଭଜନରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯୋଉଟା ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ମାଗିବାଟା ନିଚ କାମ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନି, କହିଲା ସେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମାଗିବାକୁ ହବନି। ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ।
कर्म करी कहीं अर्पण करी कहीं कर्म तो मूल न कले गला। यहाँ हूँ शुद्ध चिंताधारा। जत करोसी तदकुरुष मदर्पण, जहाँ खाऊच जहाँ पीऊच जहाँ कर मत अर्पण कर, मो निमित्त कर, करी कहीं देवी कहीं करी मूल न कले गला। हैं ये गोड़ को कादुआ को जीवी आउ थे गोड़ धोबी, भजन कले गला जोटा मुख्य ड्यूटी। कहीं तुम्हें तो संतुष्ट नहले जीव को किसी प्राप्त हबनी। केते रामपिले मध्य बाहरी कुआड़ू किसी किए दबनी, को देवता नहीं ग्रह नहीं किए ही दबनी, का पाखे किसी ना, सबू शुई कृष्ण पाखे अच्छे। मु सबूर सबू बोली कहूँ परा। तेणु जीवर जदि कर्तव्य हरि को संतुष्ट करवा, एतिकी जानीपारे हरिभजन करने को इच्छा हम जे जगत किसी ना। मत कथा श्रवणा दौबा श्रद्धा जावत न जायते, भगवत कथा शुणा श्रद्धा किपरि हम जिते जान सर्ववेदा जत पाद मामनती, सबु वेद जार पाद पद्म को पाखरे अवनत। तेणु हे मात जदियो ये कष्ट कथा, विषय वासना छाड़ाटा कष्ट, दुर्बार वासना आपको दुर्बार बोली कहुई। मम माया दुरत्यया, छोट नहीं सहज नहीं, कष्ट जे किंतु संभव, असंभव नहीं कष्ट। समस्त जदि माया निवृत्ति होता ताहले समस्ते भक्त ही जाते। भक्त हवाटा एडे सहज कि सहज नहीं। सुकृत पूर्व संचित ही, पूर्वर जदि सुकृत अच्छी ताहले भक्ति हो न हम। तेणु तापर भगवान कौन कहते जे जो माने मोर भक्त से माने तो धर्म अर्थ काम चाहती नहीं, एपरिक मोक्ष भी चाहती नहीं। ये आउरी बड़ आश्चर्य कथा। मोर भक्त माने मुक्ति मध्य चाहती नहीं, हेले कर्मी ज्ञानी जोगी माने कहिबे ताहले भक्त माने संसार रहिया को चाहती, बंधन दरकार नहीं। नहीं तार अर्थ सेटा नहीं, यार अर्थ आउरी अलगा हबो। मुक्ति चाहे नहीं। गोटे पिलाटे गोल्ड मेडालिस्ट हवा को चाहूची, ताकू मास्टर कहबो तते 30% देदी, नहीं 30% मोर दरकार नहीं बोले तार अर्थ कौन से फेली हवा को चाहूची। 30% मोर कौन हो ताकू नहीं करी कौन, मोर 30% दरकार नहीं। 30% रे पास हबो किनु से 30% दरकार नहीं, संतुष्ट नहीं, सुखी नहीं। तार अर्थ से बंधन चाहे फेल हवा को चाहूची नहीं, तार आकांक्षा आउरी उच्चरे अच्छी, ताकू अतिक्रम करी से गला बेलू ता भितर 30% अच्छी ऑटोमेटिक। जड़े गोल्ड मेडालिस्ट हो कि रैंक हवा को चाहूची बोले ता भितर 30% नहीं। तेणु मोर मुक्ति लोड़ा नहीं, आपण को सुखी करी। आपण को सुखी कले जो आनंद मिलियो सी मुक्ति रु केते उच्चरे। कोटि कोटि मुक्ति के अतिक्रम करी से आनंद आउ से मुक्ति मिलियो कौन, गोड़ तले आसी लगे। तेणु मुक्ति पाई के संघर्ष करेनी भक्त। से आमर बिलमंगल ठाकुर लिखिचंती, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, धर्मार्थ काम गत समय प्रतीक्षा। हरिभजन करिबा मात्रे मुक्ति हाथ जोड़ी पाखु पळेइबो, कौन सेवा करी। लोक संघर्ष करचंती, मुक्ति देखा दउनी। लोके मुंड बाड़ुचंती, प्रभुजी मु केमती मुक्त हेबी संसार बंधन रु कष्ट पाइली, किए न चाहूची मुक्ति चाहूचंती, केते मिलुनी काई मिलुनी। है भजन नाई। अरे मुक्तिदाता को भजले तो मुक्ति मिलियो, दे बोले दे दो।
ଦେ ବୋଲି ଦେଇଦବ, ଭଜିବାକୁ ନାହିଁ, ଦେଇ ପକା, କାହିଁ ଦବ, କିଏ ତୁ? କଣ କରିଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହିଁବ? ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଥା। ଯେମିତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର 30% ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରେ ନା, ତା ଭିତରେ ଅଛି ତାର ବ୍ରେନଟା, ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଉଚ୍ଚରେ, ସେମିତି ହରିଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିଟା ଅଟୋମେଟିକ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ବରଂ ମୁକ୍ତି ଆହୁରି ଭକ୍ତିର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ହରିଭକ୍ତର ପାଖକୁ ମୁକ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ପଳେଇ ଆସେ, ଇଏ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲାଣି, ତେଣୁ ଇଏ ମୁଁ ତାର ସେବା କରିପାରିବି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଅଛି, ହରିଭଜନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତା ପାଖକୁ ମୁକ୍ତି ଆଇଲା। ମୁକ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବି, ଭକ୍ତି କହୁଛି କିଏ ତୁମେ? ତା ମୁଁ ମୁକ୍ତି। ଦୂରଂ ତିଷ୍ଠ, ଦୂରରେ ରହ, ଛୁଅ ନା ମତେ, ସବୁ ମୋର ସର୍ବନାଶ ହବ, ଦୂରରେ ରହ। ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତି କି ପଦାଘାତ କରୁଛି। ଦୂରରେ ରହ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନା ମୋ ହରିଭଜନରେ, ମୁକ୍ତି କି କହୁଛି ଭକ୍ତ। ଦୂରଂ ତିଷ୍ଠ। ଦେଖ ଏକେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ। ଏଇଟା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ପଛରେ ଧାଇଁବା ଲୋକ କଣ ଜାଣିବ? ଘୁଷୁରୀ ଯାହା ଖାଉଛି ସେଇଟା ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ରସଗୋଲା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେଲେ ଖାଇବ କେବେ? ଶୁକର କୁକୁର ଅମେଧ୍ୟ ଭୋଜି, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର। ନିଚ ସଂସାରୀ ଲୋକ ନିଚ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଦା ବେପାରୀ ଜାହାଜ ମୂଲ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି କାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହଉଛି ଭକ୍ତିର ବାଧକ। ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଦିୟମାନଂ ନ ଗୃହନ୍ତି ବିନା ମତ ସେବନଂ ଜନା। 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା ନାହିଁ। ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ସାଲୋକ୍ୟ, ଷାଷ୍ଠୀ, 5 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ସାଯୁଜ୍ୟ, ସେଇଟା ଜ୍ଞାନୀର ମୁକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବା। ଛାଡ଼, ଆଉ 4ଟା ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଇଁ, ତଥାପି ଚାହେଁ ନା ସେ 4ଟା। ସାଲୋକ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଯିବା। ସାରୂପ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇବା। ସାମୀପ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବା। ଷାଷ୍ଠୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା। 4ଟା ଆଗ ରିଜେକ୍ଟ, ପଦାଘାତ। ଏ 4ଟା ଯାକ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର? ବିନା ମତ ସେବନଂ ଜନା। ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ମୋର ସେବା ଛଡା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବର ଯାଚୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ଅଲଭ୍ୟ? କଣ ଅଲଭ୍ୟ? ତଥାପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି କଣ ବଡ ଜିନିଷ ରହିଛି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନଟା ବି ତୁଚ୍ଛ। ଦେଖ ଏଇଠି ଜିନିଷଟା କଣ? ସେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଥିବି, ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଧନ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କହିଲା, ଏଇଟା କି ବୋକା ଲୋକ, ଧନ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁନି। ସେ ନିକଟ ଆଶ୍ରମରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା। କହିଲା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ଧନ ମାଗିଲେ ଦେବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଧନ ଦରକାର। ନା ସେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଟେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଧରିକିରି ଯା। ସେଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲା, ଘାଣ୍ଟିବାରୁ ପରଶମଣି ବାହାରିଲା। କଣ ଏଇଟା ଯାଇରେ ଲଗେଇବୁ ସୁନା ହବ, ସେଟା ଧରି ଯା। ବୋଲା ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ମାଛ କଣ ଖାଇବି, ଗାଡିଆ ମିଳିଲା ମତେ। ଆଉ ମାଛ ଆଉ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗାଡିଆ ମିଳିଲା, ଆଉ ଯାଇରେ ଲଗେଇଲେ ଯାଇରେ ସୁନା ହବ। ସିଏ ଧରିଲା, ଧରିକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଆଇଲା ପରେ ବାଟରେ ଆଉ ଥରେ ଭାବିଲା, ତାର ଲୋଭ ଆହୁରି ହେଲା, ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯଦି ଏଇଟା ଏଡେ ବଡ ଜିନିଷ, ସିଏ କାହିଁକି ତାକୁ ଖତ ଗଦାରେ ରଖିଥିଲେ, ଅଳିଆ ଗଦାରେ? ଯାହାର ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଘର ଭିତରେ ଆଉ କଣ ନଥିବ?
से आउ थे बाहुड़ी आईला आउ थे फेरिकी आईला जो आसला पचारा किए कौन आईला ना आपण एटा जदि सुना दौची ताहले आपण को ओलिया गदा रखिथिले कहीं आपणकर घर भितर निश्चय आउरी किछि जिंस थिबो हां छी नबु एटा परसमणि मो घरे अछि चिंतामणि हैं चिंतामणि अछि हां सेटा नेबी जा ताकू फोपाड़ दे कोडे से खत गदार नहीं से जमुना रे भसी गिया जिमती आ केबुको सेटा प्राप्य न हो फसीदेला स्नान करे लंडा है ना लंडा हला माड़ी पका तिलक आंकिला माड़ी पकेला हाँ ए माड़ ध हाँ ये जपिबू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या जपिबू आखि बुझिकी खाइबुनी पीबुनी शोइबुनी कुआडे जीवुन बोले प्रचुर जिनस प्राप्त हम से विश्वास कला जपिया को लगिला ये निष्कपट भाव में साधु गुरुंकर शरणागत हो जपे फल मिलनी आनंद मिलला ये आनंद तो से परसमणि दे न था कोटि चिंतामणि तुल्य चिंतामणि ठू मध्य ये आउरी अधिक हरिनाम करिक आनंद पड़ा हरिनाम कौन देवारे अक्षम है ସେଥିପାଇଁ ଯୋଠେ ହରିଭଜନରେ जो जिनिस मिले से जिनिस सहित केबे कार तुलना नहीं अतुलनीय आनंद जोठे ब्रह्मानंद भी तुच्छ तेणु से बर कहीं नब मुक्ति कहीं नब कौन पे तार तो किसी अभाव असुविधा रोनी हरिभक्ति से अति आनंद अच्छी कौन दे देले दे नदेले ना जीवा जले चा नदेले नहीं खाइबू खाइले खाइबा नले नहीं सेपरी किसी गुरुत्व नहीं तार कौन सी ड्यूटी पे एमती श्रीरामा विप्र हाड़ गोड़ बाहरी पड़लानी आखि पशिगलानी पंजरा हलानी चिरा लुगा तथापि नाई हरिभजन रे आनंद जोटा अच्छी अच्छी देह आच्छादित तो होउची निश्वास तो चलची सेपरी जड़ भर तो आखि नाक कान सब बंद करी चलुची देखिया को नहीं कथा शुणिया को नहीं क्या मागिया को नहीं किसी नहीं अजाचित एमती हवाटा सहज कि जो माने हरिभजन रे 24 घंटा रक्त से माने जो आनंदटा पाती सी माने अनुभव करती जे वास्तव में आठ आनंद आ कौन सी वस्तु रे नाई नथिला मु तो केते जन्म बहु जोनि भ्रमीनाथ लईनु शरण हैं केते जन्म मु बितेई मु आपनकर आज शरण नेली आत्मनिवेदन तुया पदे करी हईनु परम सुखी दुख दूरे गल चिंता ना राहिल चौदिके आनंद देखी केमती आनंद है पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पेय मने तुमी तो आमार आमी तो तोमार की काज अपर धने तू के ये के से के तुम्हें मोर मु तुमर ये भावना हेबार अच्छे तेणु ये तो धर्म अर्थ काम नौनी भक्त मोक्ष मध्य नहीं नियमान न गृहते बिना मत सेवन जना मुदेले भी मुख्य नौनी बोले कौन जिनस सेटा को भज से परसमणि ठू आउरी आनंद पाइला भजिला आनंद पाइला ठीक यहीपरि आउ गोटे उदाहरण अच्छी स्कंद पुराण रे महाप्रभु सनातन गोस्वामी की कही आत्माराम श्लोक व्याख्या प्रसंग रे थरे नारद मुनि बद्रिकाश्रम जाइथिले तापर आसी प्रयाग गंगा त्रिवेणी स्नान को जीवे गले बाटरे गोटे बण अतिक्रम करिगिरी आसिला बेलू गोटे सब जंतु देखिले से जंतु जाक सब दरमरा होइछे सर बाजिची सब फड़फड़ होउचंदी गोटे हरिण देखिले किछि दूर पर गोटे श्रृगाल देखिले किछि दूर पर गोटे आ गोटे ठेकुआ देखिले तापर किछि दूर पर सब फड़फड़ होउचंदी
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟାକୁ କିଏ ମାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଆଉ କେତେ ପଶୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶିକାରୀଟା ଯମ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି, ଆଖି ନାଲି ନାଲି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଭଳିଆ। ସେ ବାଣ ଜୋଖିଛି ଆହୁରି ମାରିବା ପାଇଁ ଗଛର ଆଢ଼ୁଆଳରେ। ନାରଦ ମୁନି ସେପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ଯେତେବେଳେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ ସେ ଚରୁଥିବା ପଶୁ ଯାକ ପଳେଇଲେ। ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ବାଣ ମାରିବାକୁ ଜୋଖିଥିଲା ଇଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲା, ଏ ବାଦିଟା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଇଆଡ଼େ କାହିଁକି ଆଇଲା? ସେ ରାଗିଲା ସିନା କିଛି କହିପାରିଲାନି। ନାରଦଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖିକିରି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସୌମ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ସିଏ ପଚାରିଲା, ଗୋସାଇଁ ଆପଣ ସିଆଡ଼େ ଯିବେ, ପ୍ରୟାଗ ବାଟଟା ସିଆଡ଼େ, ଇଆଡ଼େ କାହିଁକି ଆଇଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି ଛାଲ ଦରକାର, ମୃଗ ଛାଲ କି ବାଘ ଛାଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ? ଆଉ ଶିକାରୀ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ସାଧୁର? ବାଘ ଛାଲ କି ମୃଗ ଛାଲ ନେବାକୁ ଥିବ? ଇଏ ତ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ମାରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଘରେ ସବୁ ରଖିଛି, ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ କେତେ ଦେବି। ସେ ବୋଲେ ନାଇଁ, ଛାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇନି। ଏସବୁ କିଏ ମାରିଛି? ଏ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମାରିଛି। ଯଦି ମାରିଲୁ ପ୍ରାଣରେ ନ ମାରିଲୁ କାହିଁକି? ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରିକିରି ମାରିଲୁ ନା। ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା ଆଉ ଅଧା ମାରିବା କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ପ୍ରାଣରେ ମାରିଲେ ତ ପାପ ନର୍କ ଭୋଗିବୁ, ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ମାରିଲେ ଆହୁରି 10 ଗୁଣ ନର୍କ ଭୋଗିବୁ। ସେ ଡରିଲା। ଏଟା ମୂର୍ଖ ଯାକ, କି ନର୍କ କି ସ୍ୱର୍ଗ କି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ତୁ ଯେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପର ଜନ୍ମରେ ସବୁ ତତେ ମାରିବି। ତୁ ପଶୁ ହବୁ, ତତେ ମାରିବି। ତାର ଭୟ ହେଲା। ସେଇଠୁ ନାରଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ଭୟ ହେଲା। ସିଏ କହିଲା, ଇଏ ତ ମୋର ଜୀବିକା। ମୁଁ ପିତୃପୁରୁଷ ଅମଳରୁ କୋବଠୁ ଏଇଟାକୁ ଶିଖୁଛି, ଏଇଟା କରୁଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ଖାଇବି କେମିତି, ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆକୁ ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଏ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼େ। ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହା ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେ, ଦାନ କରିଦେ। ନା ହଁ, ଛାଡ଼ିବି। ହେଲେ ଆଗ ଏଠି ତୁ ଧନୁଟା ଭାଙ୍ଗେ। ତୋ ଧନୁଟା ଆଗ ଭାଙ୍ଗେ। ତା ଧନୁଟା ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାପରେ ବୋଇଲା, ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଏ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିକିରି ବସିବ। ନାମ ନେ, ନାମ ଜପେ, ତୁଳସୀ ସେବା କରିବ, ଗୋବର ଲିପିକିରି ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ିଆ କରିକିରି ସେଠି ବସିବ, ଜପିବ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପଠେଇବି। ଶିକାରୀ କ'ଣ କଲା? ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକିରି ସେ ସବୁ କଲା। ଆମେ ପାପ କରୁଛେ, ନର୍କ ହବ ସବୁ କହିଲା। ଆଉ ବାଜି ମହାରାଜ କହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲା। ବିକିରି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ହେଇକିରି ଭଦ୍ର ହେଲା। ଲଣ୍ଡା ହେଇକିରି ମାଳି ପିନ୍ଧିଲା, ତିଳକ ସବୁ ଯାହା ଶିଖେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ କଲା, ଜପିଲା। ନଈ କୂଳରେ ଲୋକ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି। ବାଟଟା ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାଉଛି ଟଙ୍କାଟେ, 2 କଣ୍ଡା, ଅମକା ବାଇଗଣଟେ, ଚାଉଳ ମୁଠେ, ଡାଲି ମୁଠେ ଦଉଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ କିଛି ଦାନ କରିବା। ବାଟଟାରେ ଦିନ ସାରା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା, ଗାଧୋଇବାକୁ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସିଏ ଧର୍ମ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ବାଣ ଶିକାରୀ ସାଧୁ ହେଇଛି, ଲୋକେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ। ସେ ବାଟେ ଏତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାର ତାର ଏତେ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହେଲା, ସେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିଲାନି। ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଏତିକି ମିଳିଲା, ଭୋଗ କରିପାରିଲାନି। ଦିନେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ମୋର ଶିଷ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ହେଲେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା? ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେ ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଆଇଲା। ଗାମୁଛା ଉଡ଼େଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଦୌଡ଼ି ଆଇଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ତଳଟାକୁ ଝାଡ଼ିଲା। ତଳଟାକୁ ଝାଡ଼ିକିରି ଦଣ୍ଡବତ କଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଧୂଳି ଲାଗି ମଇଳା ହେଇଯିବ ଦେହଟା ବୋଲି। ଦଣ୍ଡବତ କଲା ବେଳକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ପୋକ ସବୁ ମରିଯିବେ।
ବୋଲି ତାର ଭୟ। ଯିଏ ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି କାଲି ସକାଳେ ମାରୁଥିଲା ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ, ଆଜି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦାଟେ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ। ନରକ ଗତି ହବ ମୋର। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ତ ଦି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଏତେ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ? କାଲିଠୁ ଏତେ ପଠେଇବେନି ଆଉ। କାଲିଠୁ ଆଉ ଏତେ ଦେବେନି, ଉଣା ଉଣା ଦେବେ। ଦେଖ ହରିଭଜନର ଇଏ ଫଳ। କିଏ ଭାବୁଥିଲା ନା କିଏ କାହାକୁ ମାଗୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଅଜା ଅଛି ତ। ହରିଭକ୍ତି ବଳରେ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମର। ତେଣୁ ଦିଅମାନଙ୍କୁ ନ ଗୃହନ୍ତି ବିନା ମତ ସେବନ ଜନା। କିରେ ମୁଁ କଣ ଦେବି, ସେମାନେ କଣ ଦେବେ? ପୁରା କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଦେବେ। କିଛି ତାକୁ କିଏ ଦଉନି, ମୁଁ ଦେବି। ବୋହିକିରି ଆଣିକିରି ଦେବେ। ଯୋଗ କ୍ଷେମଂ ୱାହାମ୍ୟହଂ। ତାର ନଥିଲେ ଆଣିକିରି ଦେବି, ଥିଲେ ତାକୁ ଜଗିବି। ଆହୁରି ତା ଜିନିଷ କିଏ ନେଇପାରିବନି ନା, ମୋ ଭକ୍ତର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଦିଅମାନଙ୍କୁ ନ ଗୃହନ୍ତି ବିନା ମତ ସେବନ। ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ସେବା ବଳରେ ଆନନ୍ଦ। ସେ ସେବାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଉଦାହରଣ ଯାହା କହିଲି, ସେବା ବଳରେ ଭଜନ ବଳରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ନ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତତ୍ ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯତ ଆୟୁ ବ୍ୟୟଂ ପରଂ ନ ତଥା ବିନ୍ଦତି କ୍ଷେମଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାର ବିନ୍ଦମ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, କାହିଁ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛ? ଯେତେ ଆଇବା କଥା ଆସିବ। ପ୍ରାପ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ହବ, ତମେ ଗୋଡେଇଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହବନି। ମୁଁ ଅମୁକ ପାଇବି, ସମକ ପଢିବି, ସମକ ହବି, କପାଳରେ ଥିଲେ ତ। କପାଳରେ ନାହିଁ, ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ଯା, କପାଳ ଧରିକି ଯା। ମନ ଇଚ୍ଛା କାମନା କଲେ କିଏ ଦବ? ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେତିକି ସେତିକି ମିଳିବ। ତୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯେତିକି ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେତିକି ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଆଉ 1% ଅଧିକ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲେ ମଧ୍ୟ। ମୋର ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କିପରି? ନା ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଯେପରି ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରୁଥାଏ, ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ଇଏ ଜୀବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ସାଧ୍ୟ। ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ନର ଜନ୍ମ ମିଳିଲା, ମୁଁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେବି। ଭାତ ବସିଛି, ଗରମ ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପକା ହେଲା, ଫୁଟିଲା। କେତେବେଳେ ଯାଇ ଫୁଟିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାତ ହେଇନି। ଭାତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଫୁଟିବନି, ସିଏ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟକର ମକର ଫୁଟୁଥିବ, ଭାତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଫୁଟିବନି, ଶାନ୍ତ। ବରଫଟା ତରଳୁଛି, କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଳୁଛି? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପାଣି ନ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ତରଳିବନି। ଜୀବକୁ ବାରମ୍ବାର ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ହବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ହେଇନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି, ବାରମ୍ବାର ତାର ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ତରୁ ଲତା ଯାହା କିଛି। ତେଣୁ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବର ଗତି, ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଟା ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହେ ରାୟ କହ ସାଧ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ସାଧ୍ୟ ଆମେ ସାଧକ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇବୁ, ସେଟା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସଂସାରକୁ ଆସିବୁ। ପୁନରପି ଜନ୍ମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ। ପାଇଗଲେ ଶେଷ। କେତେ ଜନ୍ମରେ ପାଇବୁ? ନା ସେଟା ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସାଧନ କରିବୁ। ଯେତେ ହରିକଥା ଶୁଣିବୁ, ଯେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ପାଇବୁ। ଏ ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ। ସର୍ବସାଧନର ବଳ ଏ ଦିଟା।
ए दुईटा कम कथा नहीं से टनिक ए दुईटा कहुई साधु संग हरिकथा श्रवण बारंबार सबुठी से कथा कहु साधु संग सर्वशास्त्रे कय लबे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि हय जदि साधु संग करिन भगवान तुम पाखरे थिले मध्ये किछि तमर करिवेनी किछि करिवेनी ना से गोटे श्लोक अच्छी बराह पुराण रे सिद्धिर भवति वा नेति संशय च्युत सेविनां निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम तुम्हें 100 के 100 हरिभजन कले भी तुमर सिद्धि हो पारे न हो पारे हबनी सिद्धि जदि भक्त सेवा करी नाही जदि भक्त सेवा करी नाही किंतु भगवान सेवा को समय नथिले मध्ये अवहेला कले मध्ये जदि भक्तर सेवा सब बेले करछि सिद्धि हो किंतु भक्तर सेवा कले तो ऑटोमेटिक सी भगवान को आड़ को जीव भक्ति बढ़ियो भजन करियो हैं साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति हेबा पूर्व साधु संगटा जोपरी होउथुला अनर्थ निवृत्ति पर साधु संगटा भल भाव हबो सेटा होछि वास्तव साधु संग अनर्थ निवृत्ति पूर्वे तुम्हें साधु को सेतिकी सम्मान दे पारिन तुम्हें साधु संगर सेतिकी फायदा उठे पारिन कहीं तुमको जना नहीं साधु को कौन टाणिकी नवा को हम साधु को संग कले तांकर ए जिनिस टाणिकी नवा को हम तांकर स्टोर हाउस रे केतिकी ज्ञान अच्छी से ज्ञान को टाणिकी नवा को हम ज्ञान देले कौन देवे नहीं से सरीज हैं वंशाकल्प तरु साधु को कहीं कहुई वंशाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच कहीं कहुई कल्प वृक्ष जेपरी सर्व प्रदान रे समर्थ तद्रूप साधु तमाने साधु संगर एतिकी उपकार कृपा सिंधु सप्त सागर जल सुखी जाई पारे साधुंकर कृपा सिंधु सुखे नहीं साधु महाबदान्य दाता साधु जदि कृपण हुंते ताहले आमर आशा पूर्ण हो पारिबो ना कृपण साधुर संग करा जाय नहीं साधु केबे कृपण नहीं साधु महाबदान्य जेपरी गौर सुंदर महाबदान्य तांकर अनुगत गण भी महाबदान्य साधु कृपण हेले कंजूस हेले जीवर कामना पूर्ण हो पारिबो ना केबे हेले तेणु साधु कृपा सिंधु कृपार सागर केबे हेले शुष्क हुए नहीं सेथिपई भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार कंजूस केबे पर उपकार करि परिबनी जे अन्य को उद्धार करिया को चाहे तार दयाटा होची अमंदोदय दया से दयाटा गौर सुंदर करती गौर भक्तगण मध्य करती गौर सुंदर दया दुई दिनर दया नहीं कौन सी देशर दया नहीं कौन सी जाति पाई नहीं कौन सी जुग पाई नहीं ये सार्वकालिक सार्वजनीन कहीं ना भक्तिर लक्षण सेटा भक्तिर लक्षण सेटा परीक्षित महाराज पचारे मुमूर्षु जीवर कर्तव्य कौन सुखदेव गोस्वामी कौन उत्तर देले सुखदेव गोस्वामी जो उत्तर देले से उत्तर सबु जुग पाई सबु जीव पाई सबु समय पाई सबु समस्यार समाधान पाई एकमात्र हरिभजन तेणु हरिभक्ति होची सार्वकालिक सार्वजनीन सार्वत्रिक सार्वभौम
सबुरे अधिक हरिभक्ति हरिभक्ति सहित तुलनीय कौन साधन नाई सार्वकालिक प्रलयठू सृष्टि पर्यंत सब हरिभक्ति दरकार सार्वजनीन समस्त दरकार सार्वत्रिक सबु जगार दरकार सार्वभौम सबुठु बड़ साधन हरिभक्ति से भगवान बारंबार सबु अध्याय भक्ति उपर गुरुत्व आरोप कर साधु संग कहते भक्ति जेपरी गोटे आउ गोटे कौन उदाहरण दिखाई ना जेपरी गोटे लोक भितर पिशाच पशिला से लोकर आउ ओरिजिनालिटी किसी रहिबो नाही पिशाच पाइले जेन मतिछन्न होय सेई मत बद्ध जीवर सेई भाव होय जीव कृष्णदास बोली परिचय दे पारुनी कहीं ना माया पिशाची पशिची ता भितरे मु अमुकर पुओ समक धर्म अमुक समक दादा प्रकार 2 नंबर परिचय दउची पिशाची जेतल पळेव हाय हाय मु अमुक तेणु कर्म ज्ञान जोग जेतल पळेव बाहरिकी शुद्ध कृष्णदास सेतल परिचय आइबो तेणु ए कर्म ज्ञान जोग सब पिशाची एगुड़ाक थिला पर्यंत भक्ति हम ना के भक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावत हृदय वर्धते विद्यते भक्ति मुक्ति स्पृहा रूपक पिशाची जे पर्यंत तुम हृदय अच्छी हरिभक्ति किपरि उदय हम बोली शास्त्र कही हरिभक्ति उदय हो पार नाई के एटा कही सबू छाड़ी मोर शरण निय कौन शरण नहीं करी मनमना भव मदभक्त मदजाति मांग नमस्कार सब मु एक छत्रवादी सब मो कर सब मु देवी पूज्य किए नाई दाता किए नाई पूज्य मु दाता मध्य मु शरण निय शरण नवाक हेले सहज नहीं हैं शरण बेले कौन एप्लिकेशन फिलअप करिया हम प्रभु जी मोर तू हाँ मुझे हाथ मोर आउटे गला ता बाटे सी तो बाटे तू शरणागत क्या कह जाए माम एव जे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती मोर जी शरण निये शरण ने काय मन वाक्य शरण नेबार अच्छी तुंडे कहीदे हम से एप्लिकेशन फिलअप कर 6टा पॉइंट अच्छी 6टा पॉइंट जदि फिलअप कर शरणागत आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जन रखिष्यति विश्वास गोत्रत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति ये 6टा हूँ लक्षण शरणागतिर आनुकूल्य संकल्प ए 6टा को भक्ति विनोद ठाकुर 6टा गीत व्याख्या कर बड़ सुंदर श्लोक जाक गोटे गोटे पद्य बुझे कृष्ण अनुकूल कार्य ही करिवे तार प्रतिकूल कार्य केबे करिवे नाही एटा आनुकूल्य प्रातिकूल्य वर्जन तांकर विरुद्ध जिनस परित्याग करिवे रखिष्यति विश्वास से एकमात्र मोर रक्षा करता बोली विश्वास करिवे 3 नंबर से ही मोर गोत्रत्व वर्णन तथा से ही एकमात्र मोर पालन करता बोली विश्वास करियो दैन्य भाव मोर जगत किछि नाही आत्मनिक्षेप कार्पण्य आत्मनिक्षेप बोले तापरे आत्मनिवेदन एपरी 6टा पॉइंट हेले से शरणागत तुंडे कहीदेव गोटे काम करदेव आउ गोटे सी कि शरणागत एटा को कह जाए कपटता ताकू कह जाए कपटता प्रभुपाद कौन करते थरे चैतन्य मठरे एटा मंदिरटा एटा नाट्य मंदिरटा
मंदिर कबाट अधा खोला अल्प टिके आडुआ जाइए विग्रह भल भाव दिशुना प्रभुपाद कौन कर नाट मंडपर गोटे कणरे रही विग्रह को देखुं एक लय गोटे सेवक आईला बोले आज्ञा कबाटा भल भाव खोलीदेवी आप भल कि दर्शन करी बोले नाई नाई सहीटा पंथा नाई सहीटा पंथा नाई जीव के भगवान को देखे नाई जीव के देखे नाई देखी पारे नाई हाँ जीव भगवान को प्रणाम करिया को जाए भगवान कृपा दृष्टि अधिकारी हेबा पाई तुम्हें गला बेलू सी जब आखि बुझीदे फल किसी ना तुम तेणु मु एपरी योग्यतार अधिकारी हेबी कृष्णकर दृश्य वस्तु हो पारि आम अलाजुग होकर भगवत दर्शन करने जाऊँ काठ पथर किसी कथा मानिया को नहीं तेणु आमको कृपा दृष्टि वास्तव आसिले मुह बुझी दौरान दुर्योधन जीव भीष्म को प्रणाम करने को भीष्म कि दृष्टि देखिए हैं दुर्योधन जो जीव पितामह प्रणाम बोले भीष्म कि दृष्टि देखिए युधिष्ठिर प्रणाम करने कि दृष्टि देखिए यहाँ तफात गोटे कपट निष्कपट प्रणाम करने को गले कौन हुए पाखरे दुर्योधन बही मुंड पाखे पाद तले अर्जुन जाना किए आग आसचे कहीं देखादेले ये सब हूँ कपटता तेणु ब्रह्म होउचंदी द्रष्टा वास्तव में भगवान होउचंदी द्रष्टा जीव हूँ दृश्य सी तुमको देखिले तुमर मंगल हम सी न देखिले मंगल हम ना आम जाऊँ कृपा दृष्टि अधिकारी होगापी काम तो करनु जाऊँ कहीं तांकर तो किसी काम करनु सी जानचु सी असंतुष्ट असंतुष्ट लोक के आनंद देखियो क्या देखियो ना तेणु तांकर कृपा दृष्टि मो ऊपर पड़िले मोर मंगल हम ये ज्ञान आमर नहीं मु देखीदेवी चका आखि ढेला आखि अमुक समुक कला नयन है घर पड़ा आसवा को तर नहीं फेरवा को तर नहीं आखि बुझिक सब पड़ेगा ये सब ठाकुर दर्शन ना या द्वारा किसी फल ना आमर कौन हम यहाँ देखिले काठ पथर काठ पथर देखिक रहा भगवान दर्शन ना भगवत दर्शन जदि हुंता आम जाज्ञी विप्र पत्नी परी हूँ जो मैंने आहार देकर भगवान को प्रसाद देकर आ फेरवा को चाहिए ना संसार को जदगत्वा न निवर्तन्ते प्राप्त है आउ फेरवा को हुए ना आम प्राप्त होइनु टाइम है चंचल मंदिर जा चंचल खाई स्कूल को जीव चंचल जावाक कि लोड़ा चंचल फेरवा को कि लोड़ा से जीवा आसवार किसी काम ना तेणु एते जिनिस रही भक्ति रे जी भक्त मुक्ति की कामना करे ना मुक्ति पाखक गोड़ तल को आइले नात मारुची मो पाखक आना मोर हरिभजन रे डिस्टर्बेन्स हम ये जिनिस सब कहीं कुआडर कथा किए जानिबा हैं तेल लुण संसार लोक ये जिनिस जानियो के समय है दसटा हो 10टा दिन चल तेणु सब भक्तर संग कर बोले एथिपाई कहूँ कहीं मोर भक्त पाखरे संसार नाई मो भक्त पाखरे संसार नाई वैकुंठ अच्छी तेणु भक्तर संग कले वैकुंठ मिल जार संग कर मिल कमार पाखु जीव कौन मिल लुहा बढ़ई पाखु जीव काठ शिल्पी पाखक जीव शिल्प गायक पाखक गले गीत नर्तक पाखक गले नृत्य जहाँ पाखक जीव से मिल साधु पाखक गले हरि प्राप्त हो से जार तार संग कले हम ना
एथिपाई भगवान बारंबार भक्त उपर गुरुत्व आरोप करते कथा कहते गोटे भक्तर योग्यता एति हिरण्यकशिपुर अत्याचार रे 14 भुवन जलुची देवता माने जाइकिरी कहले प्रभुजी आ रही पारनु तार अत्याचार रे ना हाँ हाँ मु सब जानी जाणिकी आउरी केमती चुप हो रही तार अर्थ आमे कष्ट पाइबा तमर इच्छा एबे नहीं मु जानी जेते बड़े तार 5 वर्षर पुत्र प्रति अत्याचार करिवो मु आसीबी तुमको अत्याचार कले मु आइबिनी ता देहरे फुलटे पड़ले मो देहरे फटका तम देहरे पर्वतटे पड़ले हेले मते किछि नै कहीं गुड़ा भक्त नहीं ठक सब कपट कि 5 वर्षर पिला किए छा शत्रुर पुओ जदिओ भक्त जानती से माने शत्रुर पुओ पई एते उपकारी आमे एते अनंत कोटि जीव जळुचु आम पई नहीं तम हृदय कांदुनी नाई कांदुनी से गोटे पिलार मूल्य जेतिकी एतिकी लोकर मूल्य सेतिकी नहीं एथिपाई हरिभक्ति 5 वर्षर पिला इंद्र चंद्र ब्रह्मा शिव सब जलुचंदी 5 वर्षर पिला ता प्रति जेतेबेले पाटी फिटेबो नाली आखि देखेबो सेतेबेले मु उठिबी सब ब्रह्मार बर थिबा सत्वे शेष कर देबी ताको भक्तर मर्यादा केते अधिक अम्बरीश महाराज पाखे एतिकी अपराध करिवारु दुर्वासा भलिया लोक रक्षा पाइलेनी ब्रह्मांकर नाती एड़े बड़ जोगी पंडित ब्राह्मण भगवान पुणी निज मुखरे ब्राह्मण बोली तांको स्वीकार कले करिकी भी रक्षा कलेनी मोर भक्त मोर हृदय अच्छी मु भक्तर हृदय अच्छी भक्त मो छड़ा क्या जाने मु ता छड़ा भी क्या जाने जो मान को कृष्ण जानती नहीं से कल्याण कौन हम कृष्ण पाक आइले कृष्ण कहले साधु माने मोर हृदय मु साधुंकर हृदय तांको छड़ा मु क्या जानूनी मो छड़ा साधु माने क्या जानती नहीं हाँ साधु माने आपण छड़ा क्या जानती नहीं तेणु क्या संग करती नहीं किंतु आपण कहते साधु छड़ा अन्य मान को क्या जानी सेगुड़ाकर कल्याण केमती हम साधुंकर संग कले कृष्णकर लोक हम से कहले पूरा से जाने आउ क्या परिचय मो पाखे ना सेगुड़ाक दौड़ी आइले कौन हम से आप्लिकेशन रेकमेंडेशन होनी से आग साधुर हवा हम अर्चय्वा तो गोविंद नार्चयत तदीयांज न स भागवत ज्ञेय केवल दाम्भिक स्मृत जी खाली गोविंद अर्चना करे भक्त को अवहेला करे से दाम्भिक भक्त नहीं भक्त नहीं जदिओ भक्ति मुक्ति सबुर अधिकारी गोविंद हेले से भक्त माध्यम आगे सीधा दियंती सीधा सड़क क्या दियंती ध्रुव क्षेत्र रे हो प्रहलाद क्षेत्र रे हो निजे नारद एमान को कृपा करचंती नारदंकर जीवन रे हो पछे सबुठ साधु संग माध्यम से साधु को कहुई भगवान आत्मज है आत्मज बोली वेद कहुई मोर संतान से मोर पुत्र से गोटे मंत्र अच्छी प्रभुपाद देइचंती आमार भक्तर चैतन्य भागवत आमार भक्तर सेवा आमा हईते बड़ कहूँ बरा से प्रभु वेदे भागवते कहला दढ़ एकादश स्कंदे उद्धव को कहते मदभक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मनमती मोर भक्तर पूजा मोठू अधिक मोर भक्तर सेवा कले ही मु संतुष्ट हुए नले ही पारे जेते मते सेवा कर तमर शक्ति काई तम पाखरे योग्यता काई मोर सेवा करियो मु कोन सामान्य लोक ही
हाँ सेवा करियो एडे बड़ ब्रह्म सी केते गरुड़ सेवा करचंती पार्षद माने सेवा करचंती शेषदेव सेवा करचंती बानर माने सेवा करचंती प्रहलाद महाराज सेवा करचंती बानर माने सेवा करचंती जादव माने सेवा करचंती इते सेवा को तुच्छ करिगिरी गोपी मानकर सेवा को नौचंती काई की तांकर ऋण मो पक्षरे सुजिबा असंभव पिता अछंती नंद यशोदा ताठु आउरी सेवा गोपी मानकर तेणु कहले परा यही हरि भक्ति पाई गीतार केते वाक्य फेल मारछि केते निज वाक्य जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम मते जे जेतिकी भजन करे मु सेतिकी पुरस्कृत करे कार मु बाकी रखनी का पाखरे ऋणी नाही 20% भजले 20 दे देबी 19 बेले 19 10 बेले 10 50 बेले 50 जार किए कहबन जे मु भजली पाइलिनी नाही जार जे जहा दउछ संगे संगे ताकू इंटर्न ताकू देई दउ किंतु से वाक्य गोपी मान पाखरे काट खाईगला न पारो एयं निरवध्य संरुदं न साधु कृत्यं विबुद्धाय सा पिबा ब्रह्मार आयुष पाइले मध्य तुम ऋण मु सुझी पारिबि ना तेणु तुमे तुमर सेवार ही आनंद पाओ आनंदित मो पाखरे किछि नाही आ तुमको दवा बोले से सेवार तुलना केते काईकि सबु छाड़िले आमे कृष्ण को पाइबू कृष्ण आह्वान करचंती सबु छाड़ियाटा आम पक्षे होनी किंतु गोपी माने कृष्ण को पाई सबु छाड़ी देचंती उल्टा एटा सहज जिनिस कृष्ण को पाई स्वतः सबु परित्यक्त हो जाइए कृष्ण को भजुचु तो सासु गाड़ी करिवो कृष्ण को भजुचु लोके गाड़ी करिवे कृष्ण को भजुचु एमाने समालोचना करिवे जा होची हो कृष्ण को छाड़ीबी नाही ठीक उल्टा होची कृष्ण को पाई सब परित्यक्त हो जाइए ऑटोमेटिक छाड़िले कौन कृष्ण को पाइबे छाड़िया तो कोटि जन्म लगे कृष्ण पाखु मन पड़े ऑटोमेटिक ये खसीज सब पाखु ऑटोमेटिक खसीज घाटे ही बेंडेजटा बंधाई ये केते दिन लगे सुखिया को जिते दिन लगे सुखिया को बेंडेजटा थी टाणिले बाहरी सुखीगला ऑटोमेटिक झड़ीज सुखीगला ऑटोमेटिक झड़ीज तेणु जिते हरि भक्ति वृद्धि पाइब ऑटोमेटिक संसार कौ बाटे पड़ी तुम जानियोनी से सब जाक पिता लगे आउ कौटा करने इच्छा हेन छाड़ी छाड़ी बोली कौन छाड़ी पार छाड़िया बाटटा को धरिया हम वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मांचु वेद न कश्चन केड़ बड़ वाक्य हुंकार देकिरी कहउचंती मु अतीत को जाने वर्तमान जाने भविष्यत जाने समस्त को जाने मते किए जानेनी सबु जाने बोली हुंकार दउच तीनिटा कामना पूरण हो पार्लेनी बोली श्याम सुंदर गौर सुंदर हेले जानी पार्ले नहीं ऋषि जाधाया प्रणय महिमा कीदृशवा नैव मध्य मदनुभवत कीदृशवा राधारानी प्रणय महिमा किपरि मोर माधुर्य किपरि मते सेवा करी पाउथिबा आनंद किपरि ये तीनटा कृष्ण रूप में तुम जानी पारल नहीं सब जानची कहले कौच देख भक्ति कि भाया जिनस खंड सार कहीं से भितर केते जिनस रही आउ थे गौर रूप धारण करिया पड़ला नहीं गौरावतार हला एतिकी जानिया पाई केते कथा ए सब हेले जाइकिरी मते पाइबो हे माता एडा सहज नहीं मते पाइबाटा कहीं कोठे रही केते साधन हाँ ये साधु संग भक्तिर पर तापरे पुणी आउ थे ब्रह्मांडर सब कथा कहबे जोड़ाक 24 तत्व कही से 24 तत्व सृष्टि हला सेगुड़ाक केमिति कार्यक्षम हम सेगुड़ाक काली की आलोचना करिया से बिजारिया कथा काली
तन्मात्र शब्द किमिति हला सेडाको एक्टिव किमिति हेले ब्रह्मांड किपरि हला एटा वैज्ञानिकर हाथी अंधार घरे ना बाड़ी बुलेवा काम ये केते क्रिटिकल जिनस रही वेदांत भितर गुड़ाक सब ये भागवत साधारण लोकर शास्त्र नहीं